معروف پروگریسو ماہنامہ منشور کا اداریہ، تحریر معروف سیاستدان و دانشور علی جعفر زیدی صاحب۔ ماہنامہ منشور دہائیوں سے بیداری شعور پر کام کرتا آ رہا ہے، جس سے قوم کی ذہنی آبیاری ہوتی ہے۔ امریکہ کی غلامی سے آزادی اور عوام کی حاکمیت۔ پاکستان ایک نیم قبائلی جاگیردارانہ معاشرہ ہے، جس کے سیاسی اور معاشی نظام پر استحصالی طبقات، جو کہ عالمی سامراج کے حاشیہ بردار ہیں، قابض ہیں۔ ہر ادارہ ان کے ماتحت ہے، خواہ وہ قانون بنانے والا ادارہ ہو یا قانون نافذ کرنے والا ادارہ۔ جس طرح عالمی سطح پر اقوام متحدہ، سیکیورٹی کونسل، نیٹو، ورلڈ بینک، IMF، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن انسانی حقوق کے تحفظ کے نام پر قائم شدہ تنظیمیں اور بے شمار NGOs کے ذریعے عالمی سامراج نے، جو کہ اب کارپوریٹ کیپٹلزم کی شکل اختیار کر چکا ہے، دنیا کے وسائل اور مظلوم و محکوم عوام پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے مفادات کے محافظ طبقات نے اپنے اپنے ممالک میں ذرائع پیداوار اور مظلوم و محکوم عوام پر ریاستی اداروں، پارلیمنٹ اور عدالتی نظام کے ذریعے قبضہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان دنیا سے الگ تھلگ نہیں ہے، بلکہ دنیا کا حصہ ہے اور عالمی سامراج کا حاشیہ بردار ہے۔ اس لیے عالمی سطح پر جو کھیل عالمی سامراج کھیلتا ہے، پاکستان میں بھی وہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب دنیا میں امریکہ فوجی حکومتوں کو قائم کرواتا، ان کی سرپرستی کر کے ان ممالک کو اپنے قبضے میں رکھتا تھا، تو اس دور میں ہمیں پاکستان میں بھی مارشل لائی حکومتیں نظر آتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے لیاقت علی خان نے جب پاکستان کو امریکہ کی گود میں ڈالا اور پاکستان بتدریج امریکہ کا غلام بنتا چلا گیا، تو اس وقت امریکہ کو اپنے حاشیہ بردار ممالک میں سیاسی حکومتوں کی ضرورت تھی۔ فوجی حکومتوں کا ابھی دور شروع نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ ایوب خان، جس کو قائد اعظم دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے اور اس کو سزا کے طور پر مشرقی پاکستان بھیج دیا گیا تھا، اور لیاقت علی خان نے جب اس کو 23 جنوری 1951 کو افواج پاکستان کا کمانڈر ان چیف بنایا، تو اس وقت تک اس کے تعلقات امریکہ کے ڈولس برادرز کے ساتھ استوار ہو چکے تھے۔ ایلن ڈبلیو ڈولس CIA کا ڈائریکٹر تھا، جس نے 1953 میں ایران کے منتخب وزیر اعظم مصدق کا تختہ الٹوایا تھا۔ 1954 میں گوئٹے مالا میں بغاوت کروا کر اربینز کی سوشلسٹ حکومت کا خاتمہ کروایا تھا۔ جاسوسی کا طیارہ U-2 لوئک ہیڈ تیار کروایا تھا، جس کے ذریعے روس کی جاسوسی کی جاتی تھی، اور پاکستان نے بھی ایوب خان کمانڈر ان چیف کی سربراہی میں بٹ بیر کی ایئر بیس روس کی جاسوسی کے لیے U-2 کے استعمال کے لیے مہیا کی ہوئی تھی، جہاں سے روس کے مخالف جاسوسی کرنے والے طیارے U-2 طیارے کو جب روس نے مار گرایا تھا تو پاکستان پر حملے کی دھمکی دی تھی۔ اسی طرح دنیا بھر میں بے آف پگز سے لے کر کیوبا پر حملے تک عوامی سوشلسٹ حکومتوں کے تختے الٹنے کے بے شمار منصوبے ایلن فوسٹر نے بنائے اور حکومتوں کا تختہ الٹوایا۔ اس کے ساتھ ایوب خان کے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ ایلن فوسٹر کو امریکہ کے صدر ہیری ایس ٹرومین نے CIA کا ڈائریکٹر مقرر کیا تھا، جبکہ جان ایف کینیڈی نے اس کو عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ کینیڈی کے قتل میں، جس کا سراغ آج تک نہیں مل پایا، ایلن فوسٹر کے ملوث ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح ایلن فوسٹر ڈیولس کا بڑا بھائی جان فوسٹر ڈیولس امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا۔ دونوں بھائی سرد جنگ کے دور میں سوشلسٹ حکومتوں اور سوشلزم کا خاتمہ کرنے کے لیے منصوبے بناتے اور اپنی حاشیہ بردار حکومتوں اور دنیا بھر میں اپنی پالتو تنظیموں، جن میں مذہبی سیاسی جماعتیں بھی تھیں، کے ذریعے عمل درآمد کرواتے رہے۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ تعلقات کے باوجود ابتدا میں ہی ایوب خان نے مارشل لا اس لیے نہیں لگایا کہ امریکہ کی پالیسی سیاسی حکومتوں کے ذریعے اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کروانا تھا۔ فوجی حکومتوں کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ 1956 میں جب ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگایا، تو اس وقت تک انگریز کے پیدا کردہ جاگیردار، مذہبی سیاسی جماعتیں اور ان کے زیر اثر پٹکا مرکنٹائل، یعنی وہ تاجر اور دکاندار جو کندھے پر پٹکا ڈال کر پھرتے ہیں، باقاعدگی سے جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں اور ہر سال حج کرتے ہیں، عدلیہ، فوج اور نوکرشاہی کا ایک مضبوط الائنس بن چکا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید طاقتور ہوتا گیا، اور یہ الائنس جو قیام پاکستان کے فوراً بعد قائم ہوا تھا، آج تک قائم ہے۔
दुनिया के दीगर ममालिक जो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के ज़ेर असर हैं, इनमें भी इस तरह के इत्तेहाद कायम है और बवक्ते ज़रूरत वहाँ के मारूजी हालात के मुताबिक इस इत्तेहाद के जुज़वियाती हिस्से अपना अपना काम करते हैं। इंडोनेशिया में साम्राज्य की पैदा करदा मजहबी सियासी जमात मजदूई पार्टी ने लाखों इंसानों का कत्लेआम करके सुइकार्नो की हुकूमत का तख्ता उल्टा था। सुइकार्नो ने आलमी इस्तेमार के खिलाफ जदोजहद करते हुए 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को आज़ाद करवाकर अपनी कौमी हुकूमत कायम की थी। वो बाबाए कौम थे, कौम परस्त थे, अमरीकी बालादस्ती के खिलाफ थे, मुल्क में सोशलिज्म का निज़ाम मईशत कायम करना चाहते थे। इनकी हुकूमत का खात्मा मजहबी सियासी जमात के जरिए करवाया गया। ईरान में मुसद्दिक की हुकूमत का खात्मा तालिब इल्मों की तहरीक चलवा कर करवाया गया। इसी तरह दुनिया में कभी दीनी जमातों, कभी अमेरिका की हाशिया बरदार सियासी जमातों, कभी अदलिया, कभी फौज और कभी पटका मर्केंटाइल के जरिए अमेरिका मुखालिफ जमातों का खात्मा करवाया गया। डेविड वाइस और टैमास आर रोस की किताब गैर मरई हुकूमत में CIA किस तरह काम करती है की तफसीलात मौजूद हैं। हमने माजी करीब में देखा कि किस तरह अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने जिहाद के नाम पर इन मजहबी जमातों को इस्तेमाल किया, जिन्होंने पाकिस्तान में बम साज फैक्ट्रियां बनाकर करोड़ों डॉलर्स का मुनाफा बख्श कारोबार किया और हुक्मरान तबकात और फौज ने मिलकर पाकिस्तान को अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बनाकर अमेरिका की जंग लड़ी। चनाचे करारदादे मकासद हो, जस्टिस मुनीर का नजरिए ज़रूरत का फैसला हो, भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हो या इलेक्शन P47, ये सब कुछ अलग थलग मामला नहीं है। पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अमेरिका के चुंगल में रखने का मामला है। जब कभी भी पाकिस्तान के अवाम ने अमेरिका की सियासी और मौशी गुलामी से आज़ाद होने की कोशिश की है, हुक्मरान तबकात और इदारों ने मिलकर इस कोशिश को बुरी तरह कुचला है। कभी जुल्म तशद्दुद करके, कभी अपने परवरदा सियासतदानों और दीन फरोश मुल्लाओं को साथ मिलाकर, कभी इमरजेंसी नाफिज करके और कभी मार्शल लॉ लगाकर। पाकिस्तान आज भी हमेशा की तरह अमेरिका का गुलाम है, जबकि अवाम अमेरिका की बालादस्ती और गुलामी से निजात हासिल करना चाहते हैं। इसका इजहार उन्होंने क़याम पाकिस्तान की तहरीक के दौरान किया था। इन्हें सियासी और माशी आज़ादी चाहिए थी। इसी तरह का इजहार उन्होंने पाकिस्तान में होने वाले 1970 के पहले और आखिरी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात में वोट के जरिए किया था। अवाम ने मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसके सोशलिस्ट इक्तिसादी प्रोग्राम और अमेरिका की गुलामी से आज़ादी की खारजा पॉलिसी पर वोट दिया था, जबकि मशरकी पाकिस्तान में वहाँ के अवाम ने अवामी लीग के 6 नुकात के हक में वोट दिया था। इसी तरह पिछले साल होने वाले इंतखाबात में भी अवाम की अक्सरियत ने अमेरिका की गुलामी से आज़ादी और चोर डाकू लुटेरे हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करने के लिए वोट दिया था। अवाम को जब भी अपनी आज़ादाना राय का हक इस्तेमाल करने का मौका मिला है, उन्होंने पाकिस्तान पर बैरूनी बालादस्ती और इस्तिसाली मौशरती निज़ाम के खिलाफ वोट दिया है, मगर हर बार इनके जमहूरी फैसले को तस्लीम नहीं किया गया, जिसके नतीजे में मुल्क पहले से ज़्यादा कमज़ोर हुआ और पाकिस्तान पर अमेरिका की गिरफ्त पहले से ज़्यादा मजबूत हुई। पिछली चंद दहाइयों से अमेरिका की पॉलिसी फौजी जर्नैलों को बराह रास्त इक़्तिदार में लाना नहीं, बल्कि कमज़ोर करप्ट सियासतदानों की हुकूमतें कायम करना है, जिनकी पुश्त पर उस मुल्क के अमेरिका नवाज या अमेरिका के परवरदा इदारे खड़े हों। जबकि कौमी और माशी आज़ादी की जदोजहद करने वाले बहुत से ममालिक आज अमेरिका की गिरफ्त से निकलकर इस मल्टी पोलर वर्ल्ड में नए इत्तेहाद बना रहे हैं। कॉरपोरेट कैपिटलिज्म का ग्लोबलाइजेशन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पिट चुका है। अमेरिका और इसके इत्तेहादी दुनिया के वसाइल और जोग्राफियाई अहमियत के हामिल इलाकों पर कब्जे की तोसी पसंदाना जंगें मुसलसल हारते चले जा रहे हैं। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, शाम और यमन में भी बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद यूक्रेन की जंग भी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के हाथ से निकल चुकी है, जबकि इन तोसी पसंदाना जंगों के नतीजे में इन ममालिक के अपने मौशी निज़ाम का दिवालिया निकल गया है। अवाम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने बिजली, पानी,
गैस का बिल अदा करने से कासिर है। बेरोजगारी और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। सरमायादाराना निजाम का खोखलापन अवाम पर वाज़े होता जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया के अक्सर ममालिक, जिनमें यूरोप के ममालिक भी शामिल हैं, अमेरिका के दायरा असर से निकलकर नए इत्तेहादी बना रहे हैं। अमेरिका का इस्तेमारी, इस्तेसाली, माशी और सियासी निज़ाम ज़वाल पजीर निज़ाम है। पाकिस्तान के अवाम इस ज़वाल पजीर निज़ाम की ग़ुलामी से आज़ादी चाहते हैं, जबकि हुक्मरान तबकात और इदारे बेवजह पाकिस्तान को अमेरिका का ग़ुलाम रखना चाहते हैं। दुनिया भर के अवाम उभरती हुई ताकतों के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं, ना कि ज़वाल पजीर ताकत के साथ। सोशल मीडिया ने आलमी साम्राज्य और इसकी करप्ट गुमाश्ता हुकूमतों और इनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारों को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। चोर, डाकू, लुटेरे अमेरिका नवाज हुक्मरान, जो कि अवाम दुश्मन भी हैं, और इनका इक़्तिदार में रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के ताकतवर इदारों में भी वो पाकिस्तान परस्त अफराद जो अपने किरदार में तो बोरजुआ हैं मगर कौम परस्त हैं, इस सूरत हाल से परेशान हैं, क्योंकि सियासी और माशी तौर पर कमज़ोर और गैर मुस्तहकम पाकिस्तान चोर, डाकू, लुटेरों, अवाम दुश्मन इदारों और अमेरिका की ग़ुलामी का बोझ ज़्यादा देर तक नहीं उठा सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों में ये फिक्री तकसीम नजर आती है। इनमें से ही चंद वो हैं जो बारिश का पहला कतरा साबित हुए हैं, जिन्होंने कानून और आइन के खिलाफ दिए जाने वाले अहकामात को मानने से इनकार किया है। बारिश के इन इब्तिदाई कतरों ने अगर इब्तिदाई हल्की बारिश से मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली तो पाकिस्तान के इब्तिदा से ही कायम शुदा मुल्ला, मिलिट्री, नौकरशाही, जागीरदार और अदलिया अलायंस, जो अपने किरदार में अवाम दुश्मन और अमेरिका नवाज है, शायद बरकरार ना रहे। अवाम को सर उठाकर इज्जत नफ्स के साथ जिंदा रहने का हौसला मिले और शायद एक ऐसा पाकिस्तान वजूद में आ सके जो आलमी साम्राज्य का अड्डा ना हो, जो दीन फरोश मुल्लाओं की अमाजगाह ना हो, जिसके सियासी मुआशी निज़ाम पर चोर, डाकू, लुटेरे काबिज ना हों, जिसमें अवाम की हाकमियत हो, जहां पर इंतखाबात अवाम पर हुक्मरानी के लिए नहीं बल्कि अवाम की हुक्मरानी के लिए मुनक्किद करवाए जाएं। एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें हुक्मरानों का काम रवैयत हो, ना कि जुल्म व इस्तेसाल।